something from God's heart that God gave me this past few days. The whole world knows what is happening here in the United States. We're in a worst crisis in our history. And the people everywhere, especially in New York City, where the crisis hangs so heavy overheads, there's a great fear. I was told that in the stock market, after it closes, men are collapsing and falling down in fear. And it's not just an American problem. It's a European problem. It's worldwide. God is doing what he warned us he would do when sins have mounted up into heaven. And that's that he would shake everything that can be shaken. And the whole world is shaking now with an economic meltdown. And it's going to get so frightening that not one of us will be unaffected. We're all going to be affected. Every minister, every family, Christians and unbelievers alike. We're all going to feel and see things that are terrifying. And many are going to have their faith shaken. Many are going to abandon their faith. Even when Jesus walked the earth, when hard message came, when hard times came, and he saw many leave him, he said, many, the Bible says, many forsook him. And he turned to his disciples and he said, will you forsake me also? Now, everywhere I go, I hear people saying, is there a word? What's going to happen next? What is God saying? And I want you to know what I believe God's speaking to my own heart, especially last night I was walking and talking with him. I went to the Word of God because the only word is from the Word itself, from God. There's no economist, there's no evangelist, there's no one that can give us the answers. We have to go to the Word, we have to go to the Father. And in 1 Samuel, 30th chapter, I was moved by the story of David and his 600-man army. They came over the hill toward Ziklag, their home base, and it was in ruins. The fire had destroyed the city. His wives, all the wives, the children were all taken captive by the Amalekites. And the Bible says that David and his men wept. David was deeply distressed. And his men wept all day and probably through most of the night until they said there were no more tears. Now, let me tell you that you and I, the godliest person hearing my voice, I don't care how famous you may be, I don't care who you may be, when you first see these frightening things come on the earth, there will be that first flash of fear and terror. I picked up one of our national magazines a few days ago, and it had a picture of the world, a man representing the world on the brink of falling into a chasm. And it said, the headlines were, the world is collapsing. And it's in the headlines, a great worldwide depression. And the first impulse, when I read that, I had a trembling inside. I said, God, so quick, so sudden, how did this happen? Even though many of us prophesied about it for years. When it comes and you see it, it's so overwhelming. And David, the Bible said, now let me say this. If you were to say, I'm not afraid, then you really don't understand the situation. It's that first flash of fear. There's a time for weeping. And God understands that. And many of you listening to me now, the question is, where does this end? Where does it take it? What about the church and its future? Bible says David wept until there was no tears left. But then came a time, there comes a time, there is a time for weeping. There is a time that we will tremble. But God understands that. And then there comes a time to fight. David stood up, no more questions. And the Bible said he encouraged himself in the Lord.
And we have come to a time where every man, every woman has to get their own word from God. You can't get it from some great voice. You can't get it from someone you think is holier than you. You have to get alone with God. David got alone, and the Bible said he encouraged himself. And you'll hear the voices. But you have to get your own word as David did. I have to get my own word. I have to shut myself in with God and with this book and let the Lord speak encouragement to me. Folks, it doesn't matter who prophesied what and when. That's all in the past. That doesn't matter. And you'll hear a lot of prophetic voices saying good days are just ahead. No. We're in that time now that Ezekiel, Jeremiah, Hosea, and all the prophets said, the day of God's vengeance and recompense upon the wicked. But the prophet Isaiah said, but you are safe. This is not about God's people now, even though he's purging his church. This is about having a word from God. If you're a pastor, your congregation, like our congregation, coming to church in every service, what is God saying? What is the word? Now, David had 600 men that couldn't get a word. They didn't know how. But there are those who have walked with Jesus and know that the answer is here, and they have to come to the people now with a word of hope, a word of encouragement. David had the priest Abiathar. Abiathar couldn't help him. He had wise men, some of the wisest men in the world in his little army. They couldn't help him. Comes a time nobody can help you. Nobody give you a word. But David said to Abiathar, bring me the ephod. God spoke through the ephod in those days. And he got a word from the Lord, not from a pastor, not from anyone else, but he got a word of encouragement. God said, yes, I'm going to bring you through. There's going to be a recovery. You're going to know my hand of protection. Now, either this word is true, and I was walking, and I'm going to close in just a moment, but I don't want to take a lot of your time. I was walking with the Lord last night, and the Lord said, David, you've preached for 55 years around the world about how God delivered the children of Israel out of Egypt and through the Red Sea, and about the fiery furnace and Hebrew children being delivered. You talk about Daniel being delivered from the lion's den. You talk about all these deliverances for 55 years. Now you're facing a test of faith like you've never known it. Was that mockery? Did you, as a minister of the gospel, say all this for 55 years and now it doesn't work for you? And I began to see that the mockers and the scoffers that are coming in the last days will come, many from the church itself, scoffing at the word, giving up on the word because they don't turn to God. They get bitter against God, and that's going to happen. But where are those Davids that will stand up with the word of God? And they've been tested. I have been tested. I've been tested in my family. Cancer, all kinds of attacks out of hell. But now God is at work. This is God's doing. And I believe the Bible says God has everything under control. God said, don't mock me now. Don't scoff at my word. Stand. I've given you this word. God is going to see his church through. I hear people say, well, we're all in the same boat. No, we're not. Well, we're in a boat, all right, as Christians, but it's called the ark. It's the ark of safety. And God is going to ride his people through this storm. It may be difficult, the boat may shake, and there'll be storms and lightning and thunder. But God keeps his word. God has everything under control. And I ask you as a congregation of ministers and wives to stand to your feet and lift your hands and thank God for his faithfulness.
He's going to see his church through. There's going to be a moving of the Spirit. God is going to bring those, he's going to awaken many, many multitudes. He's going to awaken those who have been cold and indifferent. He's going to pour his Spirit out in the midst of all of this. Lift your hands. Stand, lift your hands, and thank God for his promises. And ask God to strengthen your faith, to give you a word so that you can stand before your family. You can stand before your friends. You can stand as David did. The whole army of 600 men rose up on one man's faith. Let that be you. La desgarradora imagen de cadáveres en bolsas en las calles de Nueva York es el fiel reflejo de la magnitud que ha tenido la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. Se trata de un país, el país que más casos de contagio concentra en todo el planeta, y las proyecciones respecto de la cantidad de personas que van a fallecer son realmente alarmantes. ¿Cómo la superpotencia mundial, se preguntan muchos, se transformó en el país más afectado? Vamos a revisar el trabajo y el reportaje de Luis Castillo y Jorge Sánchez. Esos son los contenedores a donde están metiendo los muertos, los cuerpos de los muertos. Al comienzo, yo creo que la gente se tomó muy poco en serio lo que está ocurriendo. This is for real. This is for real, y'all. Let's pray, y'all. Pray, pray. I've been watching them bring in trailer trucks because they can't handle the bodies. There's so many of them. Son imágenes que estremecen. El miedo se apoderó de las calles de Nueva York. No hay espacio para tantas víctimas. Esto es el final. Esto es el final, señora. Todos los días vemos que los casos aumentan de forma exponencial. Estados Unidos, la más grande potencia mundial, peligra ante la pandemia. I've never seen anything like it. Esta es la 58. Este es el Hospital Mount Sinai. El registro es de un neoyorquino que mientras se recorre las calles devela la espeluznante realidad. Miren, esos son los contenedores a donde están metiendo los muertos, los cuerpos de los muertos. Ahí, ese uno. Cuando llenen ese, este es para llenarlo también, ese. Hay una sensación de incertidumbre, hay mucho miedo. Todos los días vemos que los casos aumentan de forma exponencial. Nueva York es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Allí, el virus se diseminó a tal punto que hoy la emergencia está prácticamente incontrolable. This is for real. My hand is shaking because it's hard to look at this right here, what I'm seeing right now. It's hard to believe this. Son cadáveres, cuerpos de los fallecidos que, al no tener lugar en los hospitales, van directo a estos inmensos camiones frigoríficos. This is for real, y'all. Let's pray, y'all. Pray, pray, get on your knees and pray. This is for real. Lo que al principio pudo haber sido una noticia falsa, no era más que la escalofriante realidad. I've seen things that I've never seen before. I mean, I've seen them, but I've seen them on television in faraway lands. I've never seen them in our country. El pasillo del terror. I've been watching that for the last week on television. Body bags all over, in hallways. I've been watching them bring in trailer trucks, freezer trucks. They're freezer trucks because they can't handle the bodies. There's so many of them. Claramente, Estados Unidos no se esperaba un golpe así. Lo que estamos viendo hoy, donde Nueva York es casi el epicentro de esta pandemia, es algo que nosotros proyectábamos que podía suceder por la cultura y la forma de vivir en esta ciudad, donde todo pasa fuera de la casa, donde los restaurantes y los bares están llenos. Generalmente son pequeños, por lo tanto estamos todos pegados. Es normal estar, qué sé yo, codo a codo con alguien. De esa ciudad viva y que nunca duerme, ya no hay nada. Nueva York está dormida. Sus tiendas, bares y teatros están cerrados.
Times Square, Central Park o la Estatua de la Libertad, polos turísticos atestados de visitantes cada día, parecen fantasmas. Igual que el metro bajo la superficie o los juegos de los niños en colegios y guarderías. La imagen se repite en diversas ciudades. Nosotros los profesores, las escuelas cerraron hace ya 2 semanas. Hemos estado trabajando vía internet. Las escuelas siguen otorgando alimentación a los niños. Los buses funcionan en vez de ir a recoger a los niños y traerlos de vuelta a la casa, se dedican ahora a entregar la alimentación a los niños en lugares específicos. La verdad es que Nueva York se siente hoy día como una ciudad puesta en pausa. Lo que vemos es calles absolutamente vacías. Lo único que se siente constantemente son los ruidos de las sirenas, que al final aumentan la ansiedad. El sonido es incesante. Y como los hospitales se hicieron pocos, no quedó más remedio que levantar recintos de campaña. Central Park cambió su rutina de miles de personas paseando o haciendo ejercicio por cientos de voluntarios y personal médico ocupándose de los contagiados. Pero no era suficiente. Por eso la Marina movilizó el enorme buque hospital Comfort. Su entrada a la ciudad fue todo un espectáculo, una escena digna de una película. La nave es el 6º buque hospital más grande del mundo y tiene una capacidad de 1000 camas, 12 salas de operación y una morgue. Lo más importante en este barco es el trabajo en equipo, la constancia y el hecho de que la mayoría de todos aquí tienen compasión. Y creo que es un factor muy importante para esto. Pero el buque no está orientado a los contagiados de coronavirus. Este hospital flotante está destinado a cualquier otro enfermo, pero que al ser tratado a bordo pueda descongestionar el sistema de salud para que así pueda absorber la gran cantidad de enfermos en una de las ciudades más afectadas del mundo. Miren, ya lo señores, esto es el final. Esto es el final, señora. Ante los hechos, nos resulta difícil comprender por qué millones de estadounidenses han caído presas del miedo. Llama la atención cómo muchos volcaron ese temor en la compra de armas. Las ventas de estos productos se dispararon a niveles nunca antes vistos. Creo que la gente las compra porque tienen miedo. Dicen que es mejor tener un arma que no tenerla. Hay personas que obviamente lo consideran esto que es un exceso y hay otros que tal vez caigan en que esto se va a acabar el mundo ya mañana prácticamente. Y ahora la pregunta resulta lógica. ¿Por qué se llegó a este punto? ¿Qué factor influyó para que Estados Unidos se convirtiera en uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus? Al comienzo, yo creo que la gente se tomó muy poco en serio lo que está ocurriendo. Desde el día 1, a nivel gubernamental, se vio esto como algo muy pasajero y sin la gravedad que ha mostrado tener. Y a esa falsa percepción de seguridad se sumó lo que muchos creen fue una reacción de la autoridad que hasta hoy parece ser lenta. Recién acá en Florida se decretó esta orden o recomendación de cuarentena este miércoles, 1 de abril, cuando ya hay más de 7.000 casos. Entonces uno siente que es un poco tardía la respuesta. Desde el principio de esta crisis ha habido como una pugna. Mientras el presidente Donald Trump decía de que todos íbamos a volver a la normalidad para Semana Santa, la ciudad de Nueva York han sido muy sensatas y honestas en decirnos no sabemos cuándo esto va a volver a la normalidad y lo peor está por venir. No son pocos los que critican a Trump justamente por bajarle el perfil a la emergencia. Si en enero decía que estaba todo bajo control y que el riesgo para los estadounidenses era muy bajo, hoy, a la luz de los hechos, no le queda más remedio que aceptar la realidad. A Trump se le informó de que desde mediados de enero de que la pandemia iba a tener un efecto considerable sobre los Estados Unidos y el gobierno y el ejecutivo en Estados Unidos
demoró cerca de mes y medio para empezar a tomar medidas más agresivas y sistemáticas para combatir la pandemia. Claramente, a mi modo de ver, hubo una ralentización y un proceso, ¿no es cierto?, de negación con relación a enfrentar la pandemia. Incluso acusaron al mandatario de racista por calificar en diversas apariciones públicas al COVID-19 como el virus chino. Why do you keep calling this the Chinese virus? Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. Florida en este minuto es el quinto estado con más casos. Y si bien es una cifra menor en comparación a lo que está pasando en Nueva York, nosotros estamos muy claros de que lo que ocurre allá es la situación que vamos a tener acá en las próximas semanas. No es pesimismo, es realidad, porque las proyecciones no son nada alentadoras. La información que nos llega desde las autoridades es muy cruda, es muy real, es negativa en general. Nos dicen de que el pronóstico no es el mejor, de que tenemos que preocuparnos, tenemos que estar preocupados porque los números están creciendo y van a crecer. Y es posible que muera mucha gente. La situación es crítica, según las proyecciones del mismo gobierno norteamericano. De mantenerse la tendencia, en Estados Unidos podrían morir entre 100.000 y 200.000 personas a causa del coronavirus. Te da un poco de rabia y es frustrante ver cómo este país al final está muy poco preparado para enfrentar algo así. Es lo que justamente llama la atención de la primera potencia mundial. ¿Qué pasará tras la pandemia? Esa es la gran interrogante. Es bastante inevitable de que vaya a haber un efecto tal vez a largo plazo por parte de las grandes potencias con relación a la pandemia. Y es justamente porque la epidemia rompió todos los esquemas, el primer mundo sufriendo de lleno sus efectos, sin entender aún por qué al interior de sus fronteras el golpe fue tan duro. Asimilar estas imágenes no será fácil, pero evitar que se repitan en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es ahora tarea de todos.